आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे हमेशा जागते रहने वाली उस नदी की जिसका नाम है कालना नदी, जो एक ज़माने में रवानी से बहा करती थी और लोग कहते थे कि ये नदी कभी नहीं सुकड़ सकती। लेकिन अगर आज हम उसका हाल देखें तो ये मोरियों का सदर मुकाम बन गई है। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा करने में किसका हाथ है? हुकूमत की बेरुखी किस तरह इस नदी को बर्बाद करने में काबिल ज़िक्र रही? इन तमाम बातों का हम जायज़ा लेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर की तांडूर से ये खास रिपोर्ट। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें, जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। ये कोई 1990 की बात है, जब मैं तांडूर के पीपुल्स कॉलेज में कॉमर्स का तालिब इल्म हुआ करता था। मेरे डिग्री के दोस्तों में आसिफ, राजकुमार, शिवा, अशरफ के अलावा ज्योति रमई काबिल जिक्र हैं। उनके साथ होता तो मेरा वक्त किस तेजी से गुजर जाता मुझे पता भी नहीं चलता। मैं जब कभी तन्हा होता तो मुझे कालना नदी याद आ जाती, जिसके दो रास्ते हैं। एक तो तांडूर के बस स्टैंड से होकर जाता है, दूसरा रास्ता पुराना तांडूर से होकर घने दरख्तों के दरमियान से होता हुआ आपको नदी तक ले जाता है। नदी मुझे बहुत प्यारी है। उस दौर में ये हमेशा जागते रहने वाली नदी होती, जहाँ का पानी सारे शहर की प्यास बुझाता था। मैं बचपन ही से अपने दिल की बातें इस नदी से शेयर करता आया हूँ। ये बहती नदियाँ एक डायरी है जिसमें मेरी ज़िंदगी की सभी बातें दर्ज हैं। ये शायद सन 1991 की बात है, जब मैं जंगल के रास्ते नदी तक पहुंचा और अपने जूते उतारकर नंगे पांव नदी में उतर गया और एक पत्थर पर बैठकर जो ही पांव मैंने पानी में डाले तो मुझे इसकी ठंडक से एक झटका सा लगा। पर जल्द ही पानी की मेहरबान लहरें मेरे जिस्म के दर्जे हरारत से मानूस हो गईं और पानी ने जैसे मुझे अपने आगोश में ले लिया हो। ऐसे लगा कि मैं माँ की गोद में सर रख कर लेटा हूँ। मेरे पाँव पानी में लहरें मना रहे थे और लहरों का उतार चढ़ाव जैसे मेरे सीने में उठती लहरों की तरह बेचैन था। मैंने अपनी आंखें बंद करके बहुत देर तक बहते पानी को महसूस करने की कोशिश की। नदी का पानी मुसलसल बह रहा है। ये वही नदी है जो वखाराबाद, धारूर से होकर तांडूर से होती हुई बशीराबाद से आगे ही आगे बहती रहती है, पर ये थकती कभी नहीं। जब भी मैं इसे किनारों पर पड़ी रेत पर कुछ देर सुस्ताने की कोशिश करता हूँ तो मुझे जानिसार अख्तर का ये शेर याद आ जाता है कि जुल्फे सीना नाफ कमर, जुल्फे सीना नाफ कमर, एक नदी में कितने भंवर। बहते पानी का मध्यम शोर हर किसी को पसंद होता है, लेकिन हर एक की किस्मत में ये भी नहीं होता कि वो इस तरह मध्यम शोर से नाता जोड़ लें, चंद लम्हों के लिए ही सही। हालांकि बरसात के मौसम में कागना नदी बड़े जमाल में होती है और कभी कभी तो बिफर बिफर जाती है। बाकी मौसमों में इसकी गहराई बड़ा इनाम होती है। यहाँ पर आने वाले अक्सर लोग मछलियों का शिकार करते हैं और बहुत सारे अफराद पानी में कूदकर तैराकी करते हुए खुशी महसूस करते हैं। नदी की गहराई में जहाँ रोशनी मध्यम हो जाती है और सरगोशियों में बदल जाती है, तो वहाँ जिंदगी अपनी निराली दुनिया सजाए बैठ जाती है। वो दुनिया जहाँ वक्त की खैस से आज़ाद मखलूक़ात अपनी फितरत के रंग बिखेरती हैं। ये पानी कागना नदी का जादुई आसमान है, जहाँ हर मखलूक अपने खुद मुख्तार कायनात में रक्सा है। मैं यहाँ इस नदी के बड़े से पत्थर पर बैठा शायद अपनी ज़मीन की तंगियों से फरार चाहता था। नदी के नीले पानी में जब मैं उतरता हूँ तो मेरे जिस्म पर सूरज की मुख्तलिफ किरणों का अक्स पड़ता है और वो नीला पानी मेरी रूह की आज़ाद ख्वाहिशात की कहानी सुनाता है। पानी में बह रही मछलियों से मेरी मुलाकात होती है। ये मंजर सिर्फ एक हयातियाती राब्ता नहीं, बल्कि इंसानी रूह और कुदरत के दरमियान एक मुकालिमा है। मेरी आंखों में सवालात हैं। नदी की मखलूक, मेरी तन्हाई को क्या तुम समझ सकती हो? क्या तुम मेरे अंदर की भटकती हुई रूह के सवालात का जवाब दे सकती हो? ये बहती तीरती मछलियाँ अपनी फितरत में आज़ाद किसी भी मादी कैद से मावरा जैसे कह रही हूँ, जिंदगी सिर्फ एक बहाव है, ना कोई आगाज ना अंजाम, सिर्फ लम्हे हैं जो तुम्हें जीना सिखाते हैं। मैं यहाँ समझ गया कि ये फ़लसफ़ा हमें सिखाता है कि इंसान और फितरत का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। चाहे हम कितना ही तरक्की क्यों ना कर लें, हम हमेशा इस ज़मीन
اس پانی اور ان مخلوقات کے محتاج رہیں گے جو ہمیں ہماری اصل کی یاد دلاتی ہیں۔ میں اچانک پتھر سے اٹھ جاتا ہوں اور جب کنارے کھڑے ہو کر ندی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری روح اس ندی کی گہرائیوں میں کہیں کھو کر رہ گئی ہے اور میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ آج مجھے گاؤں چھوڑ کر تقریباً 35 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ تانور پر میری نظر رہتی ہے جہاں آج کل کافی بے چینی اور ہلچل نظر آ رہی ہے، وہیں دوسری جانب کاغنا ندی اب سکڑ کر خاموش ہو گئی ہے۔ دن رات بہنے والی اس ندی میں اب گندی موریوں کا پانی چھوڑا جانے لگا ہے۔ اس طرح یہ ندی اب نالیوں کا صدر مقام بن گئی ہے۔ حالانکہ کاغنا ندی پرانے تانور سے کافی فاصلے پر ہے، لیکن ان دنوں آبادی اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ لوگ ندی کے اطراف میں بھی بسنے لگے ہیں۔ ہمارے نمائندے محمد منیر نے یہاں کا محاسبہ کرنے کے بعد بتایا ہے کہ اب ندی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جہاں صرف ایک نالا 24 گھنٹے بہتا رہتا ہے۔ یہی وہ نالا ہے جو تانور کی عوام کی غلاظت کو لیے پھر رہا ہے۔ اب اس ندی کا پانی اس قدر آلودہ ہو گیا ہے کہ یہاں سے گزرنے والے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ اس تعلق سے تانور کے رکن اسمبلی نے ایوان میں آواز اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ کاغنا ندی کا حفظان صحت سروے کروانے گرین نیشنل ٹریبونل کو ہدایت دی جائے۔ కాగ్నా నది అని ఉంటుందంట అధ్యక్ష, మీ దగ్గర కాగ్నా నది, ఆ నదిలో కూడా మురికి నీళ్ళన్నీ అదే దానిలోకి మురికి నీళ్ళన్నీ వస్తూ ఉంటాయని కాగితం కనపడట్లేదు, ఇంకా చిన్నవి ఉన్నాయి। زندگی کی نوید پانی جب انسان کے لیے روح پرور ثابت ہوتا ہے جب وہ اپنی خالص حالت میں انسان کو میسر ہو، ورنہ گندا پانی انسانی زندگی کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بی جیسے مہلک امراض دیش بھر میں لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہاں ارباب مجاز سے خواہش کی جاتی ہے کہ کاغنا ندی میں داخل ہونے والی نالیوں کا رخ موڑ دیا جائے۔ فی زمانہ پانی کی کمی اور قحط سالی سے نجات کے لیے ہمیں ندیوں کی صفائی پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کا بھی احتساب کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہر قسم کے افعال شنایا اور بدعمالیوں سے خود کو دور رکھیں اور اپنی ندیوں تالابوں کو پاک صاف رکھنے کے لیے اقدامات کریں۔ حالات ہم سے بار بار اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنا طرز زندگی تبدیل کریں، ندی کی بحالی کو یقینی بنائیں۔ اگر ہم گندگی اسی طرح ندی میں پھیلاتے رہیں گے، آگے چل کر بھی یہی روش اختیار کی تو آئین ممکن ہے تانور کی عوام پانی سے محروم ہو جائے اور لوگوں کو پانی خرید کر پینے اور استعمال کرنے کے لیے بھی وافر مقدار میں حاصل نہ ہو۔ کاغنا ندی سے میری کئی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر حکومتی طرز پر اس کی دیکھ بھال نہ بھی ہو تو ہم اس کی صفائی کے لیے کوشش ضرور کریں گے۔ ہمارے نمائندے محمد منیر کے علاوہ ہمارے قریبی دوست احباب سے بات ہوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس ندی کے بہاؤ کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں احتجاج ہی کیوں نہ کرنا پڑے، ورنہ ہم سب پر یہ شعر صادق آئے گا کہ محبتیں وہ پرانی کہاں سے لائے ہم، محبتیں وہ پرانی کہاں سے لائے ہم، رکی ندی میں روانی کہاں سے لائے ہم۔ جیون کہیں بھی ٹھہرتا نہیں ہے، آندھی سے طوفان سے ڈرتا نہیں ہے، تو نہ چلے گا تو چلتے گرا ہے، تو نہ چلے گا تو چلتے گرا ہے، منزل کو ترسے گی تیری نگاہیں، تجھ کو چلنا ہوگا، ندیاں چلے چلے رے دھارا، چندا چلے چلے رے تارا، تجھ کو چلنا ہوگا، تجھ کو چلنا ہوگا، تجھ